Khomolongo koktuma thumnai bojakmani patimung hai kotorma patimung patiokha mia horni 11ta hai jorao kalbari ni kipili thangi tongmani Ashish Deborma koktuma thumnai phiaba bono Khomolong forest laidrop ni party office beskango lama kasui tipra mothani media hnai kasui bumani oba hai selma singsa patimung rok no khnawi tini Khomolongni Radapur Thanao thangai chaya khaini rokno naitubi romnani sanikya Agartala Press Club ni President Pranab Deborma tei komuni koktuma thumnerok nokha salsani bisingo tumuno o lama kasui bunai rokno romyangke bwskangni salo kotor joba ongkhonai hinai saikhanraka Radapur Thanani osibai kok salaimani yagulo Pranab Sarkar tabuk naithai o Khomolongo sakno phan phehlei phunugui tongnai rokno romui jamano police eba keboni chukli baida yakarei mutual khlai rono abono sungmung o patimuni ulo Proses tongani baik baik ni atuk tong bawa pro ke jeng yang tinya thanglai mani thana kana te yang bar kana te kai thanglai mani jungno khorok ni rok anu bathak tin sakang bathaka do tomo daran thuma se nung kok ma thumnai nung chin bai ka hamnaya bijbi rong bai ka hamnaya ma herok ni sawai ta ti para mothano himi ti para mothani media ni jungno mia amaken hni jungno bu ke jungno bui kajuli buka ani bokoro phati ba kya ke yak rok khagla rok khai jong ta kono khagla rok kadul khaborok borok silai gada silai na hanani thangmani silai last dike silai tuoi ano silai ni khigorok bai ano bokoro ro khata no সময় abo jung thang joma ke 11ta sarai 11ta dorso nung ka sira sini nona bunai rokno ni sino তাদেরকে কাউকে চিনো একজন চিনি এজনকে je par gana ni ayang boni party office bu sangon nung hangkai nona bungmani yagulo nung kharai jabachi na ki police thangai jabachi na ang pula bujak kongkruwo police tongo jak bamon police tongo boro ang chirikha boro cheribo tongo boro anu kono help khailia boro ge ang opai ke boro police paijini ke ang thangi pai kita কালকে রাতে যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেববর্মা বিয়ে বাড়ির থেকে আসছিল ওখানে ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11টা বাজে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো এই দেখেন আজকে আমরা খুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওকে একদিন সময় দিয়েছি এবং যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা করার আমরা করব কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবি ভবনের সামনে তো কালকার দিনটার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকগুলো করবেন সেটা ভুলও করবেন না কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন না Horni Jepurukala Pandani bo Khomolongni no chini tiprasa koktuma thumnai Ashish Deborma bini logio tei kroksa shikla tongo bo koktuma thumnai ya bono bathagruboi lamao kaduli bujakha silai ni gadabai bono bokroko tokjakha belai kirima singsake borokni no bujakha jengmia horano koktuma mankha phiaba jeng horni bising phailiya nadi kok ngangke bujaknai koktuma thumnai boboti prasa bunai rok boroboti prasa chengbai cheng jodi no bo haike bulai tokaing tong hangake o jagao chini yogmung chini freedom bo jagao tong naidi cheng Khomolong press club thung Agartala press club thung salati ro raijao je koktuma thumnai je jagao attack mani khana kena changa jagao thang sogoyo chini Agartala press club ni tini president Pranab Sarkar phai sokbaijak Tripura electronic media society ni yango Surojit da sokbaijak chini Somrej da sokbaijak Khomolong press club ni president sokbaijak jeng khanamani logi no tini Radapur Thanao FIR lords khlaijaka 24 ঘন্টা ni bisingo jodi no je asami
एरेस्ट खालायजागि हांगांके थासिंना रक आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सामानि खानाखाना जों थाना बसकांगो अ रुट ब्लक खायनाय खानानि प्रग्राम पाइमानि यागुलो जुदि न एरेस्ट इंयाखौ जों कक्टमान खांगांके जों अर फाय रादापुर थाना बसकांगो गेराव खायनाय एरपरे रुट ब्लक खायनाय जों जरा रोखा रादापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामी रक एरेस्ट जोंनि बागै अबसिमिया भबिष्यत तिब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बजेसा चेनेल फन सामुं खायथों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फन ओंथों बजुदि एटेक खांगांके लगी लगी जों बरकनि बागै बासानाय बरकनि गानाव बासानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब दै जों मिडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जुदि एरेस्ट एके बसकां जराबो जों फुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि सांबादिक रक तामो